Mali kan ka bɔ CEDEAO la parce que pourquoi? Mit Shopify kannst du deinen eigenen Online-Shop erstellen. Et bi jɛkulu na n'a jɛkulu t'u yɛrɛ ka kumakanw bato donc il n'est pas forcément ka to jɛkulu la quoi ya parce que pourquoi CEDEAO yɛrɛ ka tesu dɔw yɛrɛ o violé ya donc nafa t'a la an ka to la parce que olu CEDEAO ye jɛkulu ye olu tɛ population na yɛrɛ olu yɛrɛ ka pouvoir dɔrɔn de protéger donc o bɛ jɛkulu min ye donc o tɛ jamanadenw arranger quoi ya normalement jamana. Bon, ale kumana CEDEAO ka ko dɔ kan ko ye o ka décision dɔ ko ka violer i n'a fɔ comme condition i n'a fɔ komi CEDEAO sigilen bɛ sariya so minnu kan komi o ka sanction ta Mali kama donc maliyɛn dɔw fɛ ko CEDEAO ma ka sariya sun dɔ k'a m'o labato donc k'a ka sanction ta Mali kan ko kuma ka ta Mali kama a ka di ne ye ni cɛni ka kuma bana donc min bɛ ne fɛ ka la nin ko kan donc n bɛna kuma o yɔrɔnin fana kan donc Mali ni CEDEAO cɛ ani sanction ko fana la kɔni. Ɲɛmɔgɔ i ka ɲɛ jamana de défend mais n'a fɔra k'i b'i yɛrɛ ka fanga dɔrɔn lakana dɔrɔn donc nafa t'o la o donc o tɛ anw arranger a bɛ jamana ɲɛmɔgɔ de arranger parce que pourquoi transition ta ye kun min ye parce que olu ye militaire de ye et c'est pas donc militaire tɛ se ka diya olu ye cogo si la parce que u tɛ ɲɔgɔn kan fɔ quoi ya an ka militaire na olu ka anw yɛrɛ an fasodenw bon CEDEAO dun ko de olu ka fanga dilan ka na donc nafa t'a la an ka to a la quoi ya néanmoins n'an bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ k'an bɔ la cogo min na ya o bɛ solution wɛrɛ b'a la n'a sɔrɔ u bɛ se ka solution wɛrɛ sɔrɔ a la ne kɔni nafa kɔni t'a la vraiment an ka to CEDEAO la tiɲɛ yɛrɛ la ya. Bon i bɛ cɛ ni ka kuma jateminɛ sisan k'a ye ale yɛrɛ jɛn'a ma k'a fɔ ko Assimi Goïta ka fanga président tɛ quoi a ka kuma la comme parce que Assimi Goïta président tɛ parce que militaire de don parce que a ka kuma la ko Assimi Goïta ni président tɔ olu se ka ɲɔgɔn ye parce que Assimi Goïta ale bɛ kan min fɔ nin ani président CEDEAO ka président tɔ o t'o kan kelen fɔ quoi donc ale yɛrɛ jɛn'a la a jɛn'o ma k'a fɔ ko Assimi Goïta voilà militaire de don donc président tɛ i n'a fɔ ko min kan ka sigi parce que mɔgɔ kan ka militaire fanga place lɔn militaire fanga place tɛ président bɛ sigi yɔrɔ min na n'ale y'o lɔ ka ban ne hakili la n ko kan ka faamuya ale yɛrɛ bolo ka ban mais n'i y'o lɔ a tɛ faamuya la a ka gɛlɛn quoi parce que mɔgɔ bɛ kɛlɛ kɛ ko dɔ la i bɛ ko min ɲɛdɔn ka ɲa mais n'i tɛ ko min ɲɛdɔn ka ɲa n'i bɛ fɛ ka kɛlɛ kɛ a b'i sɛgɛn kɔni donc ne kɔni fɛ ale kɔni sɛgɛnnen de don parce que kuma ninnu tɛ don ba la quoi a tɛ ɲɔgɔn ta quoi ne ka hakilina ta la kɔni. ɲininkali filanan min o de ye k'a fɔ an filɛ wagati min na sisan an bɛ transition min kɔni kan transition dun filɛ nin ye a tɛ se ka s'o bɛɛ la wa sisan nin transition mɔgɔw nana an ka retraite demandé sisan nɔ ka bɔ CEDEAO la alors que CEDEAO dun fana ye jɛkulu ye élu jɛkulu de don donc sisan ni président min nana élu démocratiquement ni o nana sigi transition kɔfɛ sisan nɔ e yɛrɛ fɛ a conséquence bɛna kɛ jumɛn ye jamana ma o wagati la ou soit avantage jumɛn de bɛ k'a la an ye o moment na. Bon quant à moi o ye filɛ k'o fɔ nin ye inconvénient t'o la parce que pourquoi ni transition sera ka bɔ a la ka jiran dɔ kɛ i ma faamu parce que normalement an ka vie transition san 5 de kɛ o ni transition bɔra sa ka san 5 kɛ an bɔra CEDEAO a ma foyi tiɲɛ ye donc président ma i b'a tɔ jamana de ma dɔrɔn donc i bɛ taa n'o chemin de dɔrɔn parce que transition sera ka bɔ a la ka san 5 kɛ an ma foyi santi an y'an ka bonheur de santi an yɛrɛ donc i bɛ taa n'o de. Bon ale ka kuma la ko transition kan ka san 5 kɛ donc ni a ye san 5 kɛ san 5 kɔfɛ ni transition banna donc ni président kura min ka sigi donc n'a a kɛla ka sɔrɔ Mali bɔra CEDEAO la donc n'o ma gɛlɛya sɔrɔ a la donc président bɛna sigi ni o kɔfɛ o tigi bɛ tɛmɛ ni ko ye quoi donc yɛlɛma tɛ don ko la quoi ale ka fɔ cogo la bon n bɛna kuma nin yɔrɔ fana kan ni a ka video banna a bɛ kɛ sababu mɔgɔw b'a faamuya ka ɲɛ quoi munna n ko ni an ye video fila lamɛn donc n bɛna kuma quoi. C'est pas forcément ka dɔ la tuguni ya parce que nafa ne yɛrɛ ɲɛ kan tama nafa t'a la quoi ne ma nafa foyi a la parce que an minnu fɛ an bɛ voyager CEDEAO yɛrɛ kun ye min ye n'i taara jamana wɛrɛ la pour que jamanadenw ka lafiya mais i bɛ taa jamana wɛrɛ i tɛ lafiya yen nɔ CEDEAO kun ye jumɛn
am ta jono la ibi to ibi ku warbo parce que 40 bi ku 40 c'est là de mais bi ka war bi ku ga di tuni ina fu ite c'est là mais c'est na pas là parce que toujours abu fa avec fa ni mo ko donner pour dire ati ma population arranger quoi donc na pas là quoi c'est fait mundo fait ne do sur ku jere do quoi sur ku jere do donc ni donna la gaba kungolo ko do donc et c'est ka ate du mala c'est faut kungolo de ma do ni ko ki bala do ubi dungo donc on est quand on est comme on a fait fou là voilà on est avec là quoi merci ouais merci bon mena video ni lalo yorona comme aka jan na ko ma a bela ma don ira fana video bena jan don ta fuka ke video jan mais ay yoro kunguru minu la me video flan na bon abene ka video boko bon aka kuma fola ko seria o ma ka sharia sundo la bato bon alebe kuma na rom ka be kuma na sanction le kan ina comme seria ka sanction tambala chane do seria ka sanction tambala ni do la seria ka sera sunga te mais aidra e kuma no fo mal ako adama den do be ni ko ma ni inya kam ola ko do la ko ba dalan do be tan ni ma fo ulma he ko ulute akodara wa do re fana be nya kamita na he fana ta le fi beta bereta o na no lu bere ibro watum na ulbe sro adala me do be bereta ta fi ka bere chi olu kuna ulbe sro adala do ba nunu mo na nu flene olu se ka o fenge olu mo nan ni okadi mo ko okolo iba nu se ka kolo kele quoi parce que au chini chita côté kele chane do se da sigin ni biche ne konta akilla koni obara chanzo ta jamana chamaka mais malita ni o mita malala ne chane do anyalo sanson do ate seria o shara kono chara ala ko an chanfo akagbere ne re fama famia me malado fon yorona me mule na ni yoroni fo malado ka orone fon parce que malade chambe filna ni ya jatemla asimi ngweta olu ale kenu ka kureta kemike bandaola donc ka fanga takasi seria mo o ka mo black na asimi ngweta nyinga semela ni boyana ale ka boya ka o ka mo bla ta mala ka ta nyinga ko isigila ika bana ba fa isa o banda o kalo hak do ku be bana o buri yani kalo hakan be banda o kanga o voter organisé sisa isigila ni donc ibina o fenge baraka fuka se o kalo to lawama ila la yano amese o fena o kalo nu lawama ibina se ka voter organisé wa parce que bana ko bralma voter organisé kan asimia kandi sedia ma ko we ko ale na sika voter organisé ni akila we horon kainde ni mo nyinga ko la ko na ko abese kon ko mo chambe afo kamas na te horon kan mo fika lo mo fana horon parce que plus que asimi ya kandi sedia ma ka kandi malian do asimi nyinga sin kurate ayre dako malian do ko voter bena ke ka ben watima be kulara asimna sedia kulara asimna malendo shan kulara asimna fo kana kalo toto kalo sawa ni mafilite to malendo wore na asimiye kalo dawnon kene fo ma ke voto kula ni bon ameni kalo sawa le trasim bolo donc kaye asimtina se ka voter organiser donc malendo wore ya lokaba ka fo asimi kuma me wora dan de chango kuma mais yano yɛrɛ cɛ o y'a sɔrɔ seria kubara mɔgɔ bila kana o ma mɔgɔ bila ka taa mali la ka taa asimi ɲa fo a bɛ san damana bɔ asimi ye layilu ta o ye k'a fɔ ko ale bɛna se ka voter organiser ka bɛn voilà o waati ma donc kalo tɔ na to kalo saba ni ma fili asimi le sɔrɔ ka bɔ sa k'a fɔ seria ɲɛna ko ale tɛna se ka voter organiser ka bɛn fɛnkɛ ma o dati ma donc seria o be se ka yɛrɛ ɲinga sisan yɔrɔ la est ce que ni asimika fɛrɛ tigɛ ni ne wa ou bien fo mun parce que
ale sigila waati na ye mɔgɔ bila ka taa shandama na k'a ɲininka vote ko la ko ma ko ale bɛna saburi kɛ mais munna waati bɛ ni ka ban waati min na ni ko tɔ tora kalo sa a bɛ sɔrɔ a fɔ anw ɲɛna sisan ko ale tɛ se ka vote organiser ka sɔrɔ k'a fɔ CEDEAO ɲɛna ko ale bɛna taa maliyɛndenw lamɛn ni maliyɛndenw ka min fɔ ale bɛ sɔrɔ k'o jaabi di CEDEAO ma mais est ce que munna ale ma se ka maliyɛndenw ka kuma lamɛn a sen waati kuran na ni ka sɔrɔ k'a fɔ CEDEAO ɲɛ n bɛna se ka vote organiser ka walima n tɛna se ka vote organiser ka a y'a kuma latigɛ a yɛrɛ kelen a ma maliyɛnden si ka kuma lamɛn fo kalo tɔ na to kalo sa waati na a bɛ sɔrɔ a fɔ sisan ale bɛ taa maliyɛndenw ka kuma la n'o ye min fɔ ale bɛ sɔrɔ ka baara kɛ n'o ye donc ka bɔ yɔrɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko yɛrɛ tun bɛ Asimi kɔnɔ fɔlɔ o ye ko jumɛn ye san kuma b'o yɔrɔ la ye donc Asimi a ye maliyɛndenw bila ka taa ko assise nationale la o taara ɲɔgɔn ye ko maliyɛndenw bɛna ko san 5 k'o ye san 5 de ye ko donc ko san 5 ka taa yira CEDEAO la ko Mali bɛna san 5 de kɛ donc san 5 ban waati min na nin ye o bɛ sɔrɔ ka vote kɛ Asimi dɔ le ye président ye ani vote ma kɛ k'a sigi a ye marifa kɔni ta ka kɛ président ye ale fana bɛ papier ta k'o bila ka taa di CEDEAO ma bon n ka hakilina la est ce que maliyɛndenw bɛnna ko san 5 mais ale ye papier bila ka taa di CEDEAO ma o ka fɔ cogo la ko a ye san 4 de ɲini CEDEAO fɛ k'o ye san 4 di ale ma bon i b'a jateminɛ CEDEAO bɛ se k'a yɛrɛ ɲininka fɔlɔ quoi k'a fɔ e mɔgɔ min ni an k'u lani b'a la ko i kun ye min fɔ anw ɲɛna i sigi waati na k'a fɔ ko kalo damadɔ kun i bɛna se vote organiser ka bɛn bon an bɛna bɔ min kalan waati na kalo bɛna a tɔ bɛna to kalo saba waati i bɛ sɔrɔ a fɔ an ɲɛna ko i tɛna se donc mun de bɛ se k'a yira ni an ye san 4 di e ma ni san 4 bɛna ban waati na mun de bɛ se k'a yira anw na tuguni ko i tɛna se ka na fɔ anw ɲɛna ko i tɛna se ka vote organiser ka bɛn parce que CEDEAO bɛ se k'a yɛrɛ ɲininka parce que n m'a fɔ CEDEAO kun tigɛla Asimi na fɔlɔ dɛ mais Asimi ye ko min kɛ nin ye a ye lanabaliya ko de kɛ parce que ale sigi waati kura o kan ka bɛn CEDEAO ka tɛmɛ CEDEAO ɲɛ mais a m'o kɛ mais CEDEAO bɛ se k'a yɛrɛ ɲininka donc i b'a ye yɔrɔ la sisan maliyɛndenw CEDEAO ka décision ta min kɛ ka sanction bɛ Mali kan maliyɛndenw ko non ko sanction nin filɛ nin ye ko c'est illégal ko a tɛ sariya kɔnɔ mais sisan n'an donna sariya yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ tiɲɛ don CEDEAO ma baara kɛ sariya kan mais est ce que Mali yɛrɛ baara kɛ sariya kan wa puisque maliyɛndenw bɛ kuma la fɔ ko yanni bɛ bɛn i bɛn yɔrɔ la ko yanni bɛ jigin i bɛn yɔrɔ la k'i bɛ jigin i talon yɔrɔ la fo maliyɛndenw y'a lɔ o talonna yɔrɔ min na n'o taara bɛn yɔrɔ min na n'o bɛ sɔrɔ ka jigin n'o bɛ sɔrɔ ka filɛ sɔrɔ o bɛ jigin yɔrɔ min na parce que maliyɛndenw yɛrɛ t'a lɔ olu talonna yɔrɔ min na n'o binna yɔrɔ min na wa n'o yɛrɛ fana ka jigin yɔrɔ min na parce que a bɛ komi sisan mobili kɔnɔ ni a bɛ voyager la passager bɛɛ sunɔgɔ mana min bila i bɛ sunɔgɔ foyi tɛ bɔ a la e kɔni i y'i ka wari sara i bɛ taa yɔrɔ min na i bɛ i se yɔrɔ jɔyɔrɔ la donc sunɔgɔ min de sɔrɔ i bɛ sunɔgɔ mais mobili kɔnɔ passager bɛɛ ka sunɔgɔ ko bɛ se k'a fɔ foyi tɛ bɔ a la mais n'a mɛnna mobili kɔnɔ ko chauffeur kɔni bɛ sunɔgɔ la kɔni passager ni sunɔgɔ b'i la bɛɛ b'i ka sunɔgɔ la fɔlɔ dɛ ka sɔrɔ chauffeur fana jinɛ tɛ mɔgɔ de don mais munna mɔgɔw b'o ka sunɔgɔ la ka chauffeur ta ka ɲininkali kɛ k'a fɔ k'a ɲɛɲini chauffeur sunɔgɔ la n'a tɛ sunɔgɔ parce que o b'a dɔn ni chauffeur sunɔgɔ la olu kɔni ni ala ma fara o kan o ɲuman tɛ se o seyɔrɔ la donc o b'a yira k'a fɔ ko maliyɛndenw olu jigi bɛ Asimi le ye bon Asimi le dɔ kan k'olu dirige ka taa sira ɲɛnama fɛ mais waati min na olu ye décision ta ko san 5 min kɛ ko bɛ san 5 ɲinina ni papier dira Asimi ma est ce que yanni Asimi yɛrɛ ka taa papier yira CEDEAO est ce que a y'a lajɛ k'a filɛ n'a y'a sɔrɔ komi kuma an bɛnna min na nin n'an taara ni nin ye CEDEAO la est ce que CEDEAO sariya yɛrɛ bɛ jɛn ni nin ye wa parce que maliyɛnw kuma sariya ko la o tɛ sariya ko ɲɛdɔn CEDEAO ni
Mali cɛ kɔni parce que u b'a fɔ ko sariya la ko CEDEAO changement min ta olu kan ko a tɛ sariya kɔnɔ mais est ce que Mali yɛrɛ taara papier min di CEDEAO ma est ce que Mali ye CEDEAO ka sariya filɛ fɔlɔ n'a y'a sɔrɔ komi olu bɛ taa min fɔ CEDEAO ye est ce que ni sariya bɛ CEDEAO kɔnɔ ni ani min kan ka bɛn wa CEDEAO ka sariya kɔnɔ ni ma fili ni ye coup d'état kɛ ka sigi fanga la ka kalo 12 walima kalo 16 fanga bɛ se ka d'e ma i bɛ baara kɛ o kɔnɔ ka taa o sanfɛ kɔni ne kɔni mala la ni a bɛ se ka kɛ mais est ce que Assimi ye ni calcul jate bɔ fɔlɔ wa i b'a jate minɛ k'a ye ka Assimi a ma CEDEAO yɛrɛ ka sariya ta k'a filɛ parce que ale maliyɛndenw bɛnna a la donc a bɛ taga papier di wa CEDEAO de y'a ye tiɲɛ de don Assimi nana ni papier min ye nin kana di olu ma a sɛbɛn b'a kɔrɔ san 4 mais CEDEAO olu fana o bɛ miiri o kɔfɛ o bɛ miiri juma o bɛ miiri ka waati min na Assimi sigira fanga la ni olu ka mɔgɔ ciraden bila ka taa Assimi ka taa Assimi ɲininka n'a y'a sɔrɔ a bɛ se ka vote organiser ka bɛn ni date ye Assimi a ye layidu di ko a mana se sisan sisan a kan k'olu tɔɔrɔ olu lanaya baliya bɛ se ka don olu ni Assimi cɛ ni Assimi kilala to ka taa papier di olu ma tun papier min yɛrɛ min tɛ CEDEAO ka sariya kɔnɔ ni min tɛ olu ni olu ka sariya tɛ bɛn donc parce que o b'a jate minɛ sisan Assimi ta nin tɔ dɔgɔyama de don parce que fɔlɔ la a m'o bonya sisan tuguni a bɛ tila ka papier di olu ma min ni CEDEAO ka sariya fana tɛ bɛn parce que olu b'a jate minɛ dɔgɔyama de don comme CEDEAO y'a jate minɛ k'a ye ko Assimi ta nin tɔ tɛ bonya a bɛ taa tɔ dɔgɔyama de tigɛɲa de don donc olu fana don sariya kɔnɔ quoi ko bɛ o sariya ta parce que n'o donna sariya kɔnɔ ko bɛ sariya ta ka Mali ɲagin n'a ye a u tɛna digi Assimi na a yɛrɛ u tɛna di maliyɛnw na ni mɔgɔ ka dimi don n'i bɛ fɛ ka dimi bɔ a la i b'a kɛ ni jumɛn i fana b'a kɛ ni jumɛn i b'a kɛ fana fɛn fana a tigi dimi ka tɛmɛ a ye min to i la parce que olu fɛ Assimi ye min kɛ nin ye jɔnbaya de a jɔnna CEDEAO la de parce que n'ale kun ma jɔn CEDEAO la waati min na maliyɛndenw o ka assignation kɛ k'a yira k'o bɛ san loro de ɲini na ale yɛrɛ kan ka filɛ fɔlɔ k'a bɛn ni ka CEDEAO sariya ta a bɛ n'a ni CEDEAO sariya bɛ bɛn mais ale m'o kɛ ka b'o la CEDEAO fana ma besoin tuguni ko bɛ CEDEAO sariya ta ko bɛ Mali ɲagin n'a ye non parce que n'o y'o kɛ dɔrɔn o tɛ digi Assimi la o fana tɛ digi maliyɛnw na o kɔsɔn olu fana ye sariya fana ye ka to yen donc olu fana taara bere fana la Assimi kun k'a la maliyɛndenw kun parce que sisan k'a yira komi sisan par exemple sisan a ni mɔgɔ a bɛ jɛkulu dɔ a bɛ tɔn dɔ la tɔn sigikun ye i n'a fɔ komi ni kungo ka mɔgɔ sɔrɔ a bɛɛ bɛ 1000 de kɛ ɲɔgɔn kan k'a tigi dɛmɛ kungo kun ye dɔw sɔrɔ ka tɛmɛ 1000 a bɛɛ ka 1000 fara ɲɔgɔn kan k'a tigi dɛmɛ kungo nana se ma min kɛ ni i ko mɔgɔ ma ko non ko an ka kɛ 2000 ye kungo ma minnu sɔrɔ fɔlɔ nin olu bɛ se ka peut-être olu bɛ se ka sɔn mais a ye minnu sɔrɔ ka tɛmɛ ni 1000 ni jɛnna ka di o la est ce que olu bɛ se ka jɛn n'a ye wa donc soit i b'a n'a ye sisan i bɛna n'a ye k'a fɔ ko jɛkulu la n'i ma filɛ e ye jɛkulu cila de ye wa e tɛ jɛkulu taga ɲa yɔrɔ ɲini na donc CEDEAO y'a jateminɛ k'a fɔ Assimi ta nin tɔ tɛ bɛnbaya ye bilen Assimi ta nin tɔ ye dɔgɔyama ani tigɛnsoya de a tigɛra CEDEAO parce que olu caman bɛ yen o denw bɛ Assimi bɔ tiɲɛ de don n'i kɛra jamana président i kan ka bonya mais denya ni faya bɛ yen dɛ a mana kɛ cogo o cogo Alassane den kan ka ale Assimi bɔ kɔni mɔgɔ si de tɛ diɲɛ ma kɔni ko mɔgɔ nafolo mana kɛ fɛ cogo o cogo lɔnni mana kɛ fɛ cogo o cogo mɔgɔ si de tɛ diɲɛ ma ko mɔgɔ b'i dɔgɔ hali n'i ka nafolotigi hali n'i ka lɔnniya bɛɛ n'i ye mɔgɔ dɔgɔya dɔrɔn a fana a b'a seko kɛ kɔni donc i b'a ye CEDEAO y'a seko de kɛ k'a yira Assimi na ko i fana i tɛ foyi ye quoi est-ce que i y'a faamuya o ye ne ka hakilinata dɛ CEDEAO ma besoin yɛrɛ CEDEAO ma don sariya kɔnɔ CEDEAO kun donna sariya kɔnɔ a tɛ se ka décision ta CEDEAO ye sariya ta Assimi ye min kɛ nin ye o fana tɛ ko kɛta ye dɔw kɔsɔn olu fana ka décision fana ta parce que Mali ma sariya bonya ni Mali ko ye sariya bonya Mali tun tɛna sɔn ka taa san 4 fɔ CEDEAO ɲɛna
ni mali dama sariya bonya a fana jagoya tɛ fana tɛ CEDEAO fana ka sariya bonya ka sɔrɔ ka mali ɲangi o tɛ jagoya ye mɔgɔ min bonya fana se k'o tigi bonya donc ale ka kuma na min ye fɛngɛ sariya ko ye donc ne ka hakilinata y'o le mais ne hakili la maliyɛn de caman ma nin yɔrɔ faamuya CEDEAO ma a fɔ mɔgɔ si ɲɛna k'olu ye sanction ta mali kama k'o ye sariya de filɛ k'a ta mali kɔnɔ o m'o fɔ mɔgɔ si ɲɛna mais n'i y'a ye o y'a ta o fana y'a lɔ o y'a ta ni kun ye mais ne y'a lɔ CEDEAO ye sanction des jeunes ta ni kun min ye parce que olu fana o b'o ka dimi sira bɔyɔrɔ ɲini na donc o ye min ye sariya ko ye o yɔrɔ in na o ye ne ta hakilinata ye bon sisan min ye a ka kuma na ko a ka kuma na tuguni a y'a fɔ ko ko CEDEAO ka jɛkulu ko a nafa bɛ sera ɲɛmɔgɔ ma ɲama tɛ sera fɛngɛ population ma tiɲɛ de don CEDEAO sigikun kun ye de ko ka carte dɔ kɛ i n'a fɔ komi ni carte bɛ a carte bɛ ne bolo sisan komi ne ye ivoirien ye donc ne bɛ se ka voyager ka taa Mali la ka taa jamana tɔw la donc mɔgɔ tɛ ne ɲininka faama tɛ ne sɛgɛn siraw la quoi donc n bɛ se ka déplacer facilement quoi mais n'i ye o y'a ye o ma se ka CEDEAO jɛkulu kɔnɔ o yɔrɔnin na ne bɛ maliyɛnw faamuya o yɔrɔnin na kɔni ne bɛ maliyɛndenw faamuya parce que ne yɛrɛ fana filɛ nin ye jusqu'à présent n ma se ka yɔrɔ faamuya fɔlɔ parce que CEDEAO dabɔkun de ye an ka jɛ an ka ko nɔgɔya an ni ɲɔgɔn cɛ population ni ko de ma se ka nɔgɔya tiɲɛ don c'est ko dɔ le a bɛ an bɛɛ touché mais o t'a yira k'a fɔ ko CEDEAO jɛkulu ko o tɛ o seko kɛla CEDEAO jamanaw kɔnɔ ne hakili la kɔni hali sini o b'o seko la donc ne bɛna min la kuma ninnu bɛɛ kan min ye ne ye hakilinata ye ka la kuma ninnu kan parce que maliyɛnden caman b'a fɔ ko olu ta ye maliko ye mais est-ce que Assimi yɛrɛ ta est-ce que ale ta ye maliko ye dɛ parce que ni Assimi ta kun ye maliko ye ni yɛrɛko kun tɛ ne kun bɛ yɔrɔ dɔ ne m'o yɔrɔ faamuya fɔlɔ parce que mun na waati min na coup d'état kɛra président n'a bɔra ni Assimi kun bɛ ka segin ni CEDEAO mɔgɔw ma sɔn ne ko ko pouvoir ka di civil ma donc a ye bandaw sigi ni Assimi kun lani b'a la k'a fɔ ko Mali problème ye yanni an bɛ taa élection ko la an ka jɛ an ka rebelles kɛlɛ fɔlɔ an ka terroristes kɛlɛ ka bɔ Mali jamana kɔnɔ n'a lara ko olu kun ye solution ɲɛnama ye mais mun na bandaw sigini min ka ɲɛ an m'o hakilinata don bandaw kɔrɔ a ma hakilinata fara bandaw ta kan mun na ma bandaw jumɛn ka baara kɛ a ye bandaw to yen n'a hakilinata ye fo sisan waati ale nana fanga ta min kɛ ni sisan ye a bɛ sɔrɔ k'a fɔ CEDEAO ɲɛna ni maliyɛnw ɲɛna k'a fɔ ko an ka terroristes kɛlɛ fɔlɔ ni terroristes kɛlɛla ka ban an bɛ sɔrɔ ka yuruguyurugu kɛlɛ ka bɔ Mali kɔnɔ n'o banna waati min na an bɛ sɔrɔ ka taa voter la donc ka bɔ o yɔrɔ la ne y'a faamuya k'a fɔ ko Assimi ale fana ta nin tɛ maliko ye dɛ ale ta ye yɛrɛko ye parce que ale b'a fɛ ale de k'o kɛ sinon mun de kun bɛ bɔ a la ni a kun ye o hakilinata don bandaw kɔrɔ puisque ale ni bandaw olu bɛ coup d'état kɛla min kɛ nin ye ani bandaw o bɛɛ tɛgɛ kun bɛ ɲɔgɔn bolo et c'est ale yɛrɛ kun tɛ vice président ya mais mun kɔfɛ a ma vice président kɔrɔ de ye jumɛn ye i bɛ se ka hakilinata don président kɔrɔ mais mun kɔfɛ a ma se k'o kɛ donc ne fɛ maliyɛnw ye min fɔla nin ye ko olu ta kɛra ne ko maliko de don Assimi ta kɔni ne kɔni ma la ne ma la n'ale ta ye maliko ye ale ta ye yɛrɛko le ye parce que a yɛrɛ de kun bɛ fɛ ka nin kɛ a kun tɛ fɛ ka hakilinata don bandaw la sinon n'a kun y'a don bandaw la foyi kun tɛ bɔ a la bon sisan an b'a yira maliyɛnw o content de ko les armées maliennes en train de monter en puissance tiɲɛ de don
n'i y'a jate minɛ depuis a fɔra ko Faransi ka bɔ Mali kɔnɔ Maliyɛnw o tora o bɔra don o ni Wurusi cɛ o ye minɛn caman sɔrɔ o sababu la o yɛrɛ an puissant an bɛɛ b'o lɔn Maliyɛndenw ni ma fili a fɛn fɛn min bɛ réseaux sociaux kan o caman content de don ne ma sɔn bandaw ka Mali kuma parce que ni bandaw ne ma sɔn Safura ne ma sɔn Asimi ka Mali kuma parce que mun na ni a y'a sɔrɔ ko Asimi y'a lɔn k'a fɔ ko Mali bɛ bɔrɔ min kan de a kungo fɔlɔ ye terroriste kɛlɛ ye hali ni a kun ma se ka a fɔ fɛngɛ ɲɛnɛ président ɲɛnɛ i n'a fɔ président min kun bɛ yen hali n'a kun ma se k'a fɔ ale ɲɛnɛ peut-être komi ale kun ye président ale y'a nommé min kɛ ka kɛ président donc o kosɔn a kun bɛ bonya kɔnɔ a ma se k'a fɔ yɛrɛ mais min ye bandaw ye a kun bɛ se ka a fɔ bandaw ɲɛnɛ an ka terroristes kɛlɛ wa fɔlɔ ka ban donc ni terroristes kɛlɛ waati min na ka ban an bɛ sɔrɔ yuruguyurugu kɛlɛ ka ban ni yuruguyurugu kɛlɛ ka ban an bɛ sɔrɔ ka taa voter la a kun bɛ se ka a fɔ bandaw ɲɛnɛ walima a kun bɛ a kɛ sababu ye Mali ka Faransi gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ ye Mali ka taa bolo di fɛngɛ Wurusi ma donc Mali ka se ka minɛn sɔrɔ min bɛ kɛ sababu ye ka terroristes kɛlɛ donc ne ka hakilinata la nin yɔrɔ in na tiɲɛ don mɔgɔ bɛ se ka Mali armée féliciter mais jamana kɔnɔ président ka baara dɔrɔn tɛ se ka kɛ fɛngɛ président ka baara tɛ se ka basé côté kelen ma parce que an b'a ye sisan k'a fɔ ko Asimi ale ka programme ye min ye o ye armée ye donc min ye école ko ye kɔni peut-être que a ka sira dɔ t'o la min ye dɔgɔtɔrɔso ko ye peut-être que a ka sira fana t'o la min ye sirako ni jiko ni courant ko ye a ka sira fana t'o la mais ni jamana bɛ diriger dɔrɔn côté kelen kan mais ni Asimi ta ye Mali ko le ye ni ale ta tɛ yɛrɛ ko ye mais mun na a ma se ka hakilinata fana fɔ fɛngɛ ɲɛnɛ IBK ɲɛnɛ wali président min kun bɛ yen mais mun na a ma se ka nin hakilinata fɔ ale ɲɛnɛ k'a fɔ président an ka jɛ min ye école ko ni dɔgɔtɔrɔso ko ni fɛn an k'olu to yen fɔlɔ an ka base fɛngɛ kan kɛlɛ kan an ka wari don kɛlɛkɛminɛnw la donc i b'a jateminɛ k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ kuma min fɔla bi ne c'est à dire o t'a kɔrɔ la quoi président yɛrɛ tɛ se ka diriger côté kelen kan parce que Asimi ale basé no armée de kan wari mana sɔrɔ u bɛ taa don minɛn na ka di armée wari ma c'est à dire population ka fandanya n'a fɔ ale ka foyi t'a la ce qui est si armée kɔni wari ka jɔ mais ni olu de don c'est que bɛɛ bɛ se ka kɛ président ye kɛ ayi n'olu ne yɛrɛ bɛ se ka kɛ président ye parce que ka taa fɔ ko président de dabɔla dɔrɔn i b'i basé côté kelen kan ka tɔ ye k'o to yen ayi a ma se mɔgɔ ka kalan yɛrɛ ka kɛ président bɛɛ bɛ se k'o kɛ o donc les armées maliennes en train de monter parce que ça c'est vrai mais kuma bɛ yɔrɔ min na sisan de o a bɛ mun de ɲɛna Mali ma tiɲɛ don armée bɛ kɛlɛ kɛla c'est vrai mais population minnu tɛ se ka taa ekɔliso la tun don olu ka sinilatigɛ vie bɛ kɛ cogo parce que ekɔliso mankan bɛ Mali la a mana kɛ cogo o cogo bon minnu tɛ se ka ji ɲɛnama sɔrɔ k'o ka musaka ni fɛngɛ ninnu kɛ parce que n'i y'a mɛn ko siman ni fɛngɛ dɔw yan nakɔ ni fɛngɛ dɔw yan i bɛ taa sɔrɔ ji de bɛ yen ni ji dɔ tɛ yen dɔn ni ji tɛ yen dɔn nka ji bɛ sɔrɔ cogo min na fo pɔn ni fɛngɛ ninnu de bɛ yen o na ni ji ye ani château ninnu min bɛ kɛ sababu ye mɔgɔw bɛ ji min dugu kɔnɔ bon ni ji ko mankan bɛ yen nɔ i b'a ye a gɛlɛya bɛ se population ma cogoya bɛɛ la bon min ye dɔgɔtɔrɔso ni fɛngɛw ye bon nin yɔrɔnin na sisan
mɔgɔ minnu b'a fɔ la Asimi ma ko Asimi n ta ye maliko ye ne kɔni ma Asimi ta maliko ko ye nin yɔrɔ nɔ parce que Asimi hakili bɛ a yɛrɛ ko la a yɛrɛ ta hakilina ko la a ta tɛ maliko ye parce que n'a ta ko ye maliko ye a kan ka base a kun man ka base dɔrɔn armée dɔrɔn kan o kan ka base fana ko wɛrɛw kan a bɛ se ka ko wɛrɛ kɛ o jukɔrɔ mais o tɛ kɛ ale base dɔrɔn armée kan ka ala jigi yɔrɔnin dɔ la puisque mɔgɔw bɛ se ka yɔrɔ min faamuya ka ɲɛ n y'a dɔn Mali ka premier ministre ka kɔrɔ dɔ o ban ma mɛ o kun minan bɛ Asimi yɛrɛ n'a ka kuru mɔgɔ fɛ cɛ ni a kun banan de don o ko aw kan ka normalement aw kan ka bɔ ka taa furakɛ jamana kɔfɛ Asimi ni Mali ka avocat ninnu donc olu ma sɔn ko parce que a kun bɛ premier ministre waati min na a ma se ka dɔgɔtɔrɔso jɔ Mali la bon maliyɛnden fɛn o fɛn bɛ na nin video lamɛn sisan n ka aladari t'o ye dɛ mais a yɛrɛ ni ala cɛ Asimi basera sisan armée de kan ale ka wari mana sɔrɔ u bɛ taa don armée la min mana sɔrɔ u bɛ taa don armée la a mago tɛ dɔgɔtɔrɔso la a mago tɛ ekɔliso la a mago tɛ kuran na a mago tɛ ji la a mago tɛ foyi la armée kɔni dɔrɔn ne kɔni fɔ o tɛ ko gbɛrɛ bɛɛ bɛ se k'o kɛ ka to ka minɛn don armée la dɔrɔn a yɛrɛ ni ala cɛ sisan n ka aladari t'o ye ni ko ye Asimi sɔrɔ sisan bi bin na ko a binna a tɛ se ka fila kɛ Mali la a yɛrɛ ni ala cɛ Asimi tɛna bɔ ka taa fila kɛ jamana kɔfɛ a ni ala cɛ ni ala kɔni Asimi kɔni ka bana n ka aladari t'o ye kɔrɔ ko ale bɛ se ka bɔ ka taa fila kɛ jamana kɔfɛ c'est que premier ministre min fatula ni Mali kɔnɔ nin c'est que kiti bɛ ani Asimi cɛ lahara dɛ wa fana beni fana kɛra o fana kan dɛ fo o fana kan ka fɔ dɛ a ma kɛ fɔlɔ dɛ mais même musaka de dira parce que a fɔra san ko Don ma se ka bɔ ka taa fila kɛ parce que ko ale ko premier ministre a ma se ka dɔgɔtɔrɔso la Asimi dɔ ma foyi la fɔlɔ la dɔgɔtɔrɔso la ma foyi la ni fɛn y'ale sɔrɔ don donc ale fana bɛ to yen ko parce que a ma dɔgɔtɔrɔso la donc a fana bɛ to yen ka fila kɛ jamana kɔnɔ mais a yɛrɛ la o bɛ se ka kɛ ko fɛn ye Asimi sɔrɔ bi n ka aladari t'o ye ko a tɛ se ka fila kɛ jamana kɔnɔ a yɛrɛ la ko Asimi bɛ sɔn ka to jamana kɔnɔ yan bɛɛ kɔni b'a la kɔni Asimi kɔni a b'a ɲani cogo bɛɛ kɔni ale ka bɔ ka taa fila kɛ jamana kɔfɛ dɛ n'o kɛra c'est que e b'a ye comparaison ni mɔgɔ bɛ la fɔ o bɛ fɛ comparaison a b'a ye comparaison c'est à dire a tɛ kɛ kelen quoi Mali kɔnɔ yen olu ko b'a fɔ ka yuruguyurugu kɛ olu yɛrɛ ye min na nin ye nin ni yuruguyurugu a cɛ ma jan ɲɔgɔn na dɛ ne hakili la an ka kuma nin a faamuyali de don parce que dɔ s'a la n ko ale ma se ka dɔgɔtɔrɔso la min yɛrɛ de t'a jɔ la dun ale y'a seko ni dɔɔni kɛ dɔgɔtɔrɔso la n ka hakilina ta a ye dɔgɔtɔrɔso damadɔ la min dɔ tɛ dɔgɔtɔrɔso la fo ale basé armée kan komi ale de ye président bi ni fɛn y'ale sɔrɔ donc o fana kan ka sa Mali kɔnɔ dɛ jamana kɔni ni fɛn y'ale sɔrɔ k'a se ka fila kɛ Mali kɔnɔ donc o fana kan ka sa Mali kɔnɔ donc Mali ni CEDEAO cɛ Mali ka situation bɛnnen CEDEAO kan CEDEAO kun y'a ɲini Mali président fɛ Assimi Goïta fɛ ko a ka taa Accra sommet dɔ la yen maliyɛnw bɔra fan bɛɛ fɛ k'a fɔ ko Assimi ma ko non k'a kana taa ko n'a taara k'a b'a faga bon ne yɛrɛ b'a fɛ CEDEAO ka nin yɔrɔnin ni o ka na ni tulonkɛ min na dɛ parce que bi sayako bɛ fɔ yɔrɔ o yɔrɔ o tɛ tulonkɛ ko ye dɛ tiɲɛna a kɔni man di ne ye